ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଦେଖିଦେଲା କହିଲା ଚଣ୍ଡାଳ ମୋ କୁଳବଧୂକୁ ତୁ ନେଇକି ଯାଇଛୁ ଗଲା କଣ ଆକାଶକୁ ଉଠିକି ଗଲା ରଥ ଅଶ୍ବ ଚକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଚକ୍ର କରି ପକେଇଲା ରଖିଲେନି କିଛି ରାବଣ କହିଲା ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଆଉ ରାବଣ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ପର୍ବ ଧଇଲା ଜଟାଇ ପଛେ ଗୋଟେ ଗୋଡେ କଲା କଣ ଆଣିଲା ଦିନେ ଗୋଡାକୁ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଚକ ହୁଳିବ ଗାଡିଟା ଆଗକୁ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଏକ ଟେଣା ଛିଟିକି ପଡିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ପଡିକି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛି ଜଟାଇ ପଡିଛି ମସ୍ତ ଭିତରେ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ରଥ ଉପରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବୋଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଖାଉ ତ मो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम ठाकुर दर्शन बेला पर्यंत तुम देहरे जीवन जीव तुम प्रभु दर्शन पर वैकुंठ धाम प्राप्ति हो अपेक्षा करछि जटायु पक्षी अपेक्षा करछि से दिन हेछि कोन हेछि ना जटायु बनत भितर अपेक्षा करिक अछि कोन पे अपेक्षा करत अछि राम भगवान को दर्शन करियो से ये अपेक्षा करके थिला बेले राम ठाकुर करिसंती कोन आके अछंती भाई लखन ये राम ठाकुर जाछंती बनत भितरे बाबा रे पत्र खड़क शब्द सुनि जेते बेले पत्र खड़क सुनि जाईछि बोल तो छाड़ दे के आगे पड़े केवल हड़बड़े